teknologi 5G dan digital health. Bayangkan, Anda terlentang di meja operasi. Alih-alih dokter di depan Anda, justru terpampang tangan-tangan robot yang biasanya hanya Anda lihat di film-film fiksi ilmiah. Tangan-tangan tersebut dikendalikan oleh sekelompok dokter yang berada di ribuan kilometer dari meja operasi Anda. Walau terdengar seperti cerita pada film fiksi, dalam waktu relatif dekat, kondisi tersebut akan menjadi sebuah kelaziman dalam dunia kesehatan. Kemunculan teknologi 5G dan secepatnya adaptasi masyarakat terhadap teknologi kesehatan digital akan menjadi pendorong utamanya. Dengan lolosnya hasil uji layak operasi dari Kominfo, maka Telkomsel resmi menggelar layanan 5G di Indonesia. Sebagaimana pendahulunya 4G, layanan 5G akan mengubah lanskap perekonomian. Ketika kehadiran layanan 4G membuka gerbang untuk munculnya layanan T-Health, Tele-Education, dan lain-lain berbasiskan video dari YouTube hingga Zoom, maka kehadiran 5G diperkirakan akan memiliki dampak yang bahkan lebih besar. Salah satu sektor yang diperkirakan akan mengalami transformasi besar adalah jasa kesehatan. 5G technology and digital health. Imagine you are supine on the operating table instead of a doctor. You have robotic hands that you usually only see in science fiction movies. These hands are controlled by a group of doctors who are thousands of kilometers from your operating table. Although it sounds like a story in a fiction film, in the relatively near future, this condition will become a norm in the world of the health. The emergency of 5G technology and the rapid adaptation of society to digital health technology will be the main drivers, with the passing of the operational feasibility test result from Cominfo. Telkomsel has officially launched a 5G service in Indonesia, like its predecessors. 4G 5G service will change the economic landscape when the presence of 5G service opens the gates for the emergence of video-based service, telehealth, teleeducation, etc. from YouTube to Zoom. Then the presence of 5G is expected to have an even greater impact. One sector that is expected to undergo a major transformation is health service. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa tantangan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia adalah ketimpangan. Dengan penduduk yang berjumlah mencapai 270 juta yang tersebar di puluhan ribu pulau, Indonesia baru memiliki 2.900 rumah sakit umum dan spesialis, sebagian besar di antaranya berada di wilayah perkotaan. It's a common understanding that the challenge in health service in Indonesia is inequality, with a population of 270 million spread over tens of thousands of islands. Indonesia has only 2,900 generally and specialist hospital, most of them located in urban area. Terbatasnya infrastruktur kesehatan, terutama menjadi tantangan tersendiri. Tidak hanya sulitnya mencari SDM yang dapat ditempatkan di fasilitas kesehatan, tetapi juga biaya untuk membangun fasilitas kesehatan juga tidaklah sedikit. Oleh sebab itu, kehadiran teknologi kesehatan digital atau digital health tech dapat menjadi angin segar bagi dunia jasa kesehatan Indonesia. Berdasarkan OECD 2020, digital health
terbagi ke dalam 5 klaster besar, yaitu telehealth, monitor pencegahan dan pengobatan, asisten living, sensor atau robot, mobile health, e-prescribing, data driven atau prediksi, otomatisasi, dan electronic health record. Kehadiran teknologi digital pada dasarnya mengurangi problematika informasi asimetris pada layanan kesehatan. Bagi pasien, teknologi digital membuat informasi baik mengenai kondisi badan maupun opsi pelayanan kesehatan menjadi lebih sempurna, hingga mendorong partisipasi pasien dalam menjaga kesehatan atau self-care skills. Di Indonesia, telehealth menjadi salah satu layanan yang sedang berkembang pesat. The limited health infrastructure, especially in rural area, is a challenge in itself. Not only is it difficult to find human research that can be placed in health facilities, but also the cost to build health facilities are not small. Therefore, the presence of digital health technology, technology can be a breath of fresh air from the world of Indonesia Health Service. Based on the OECD 2020, digital health is divided into 5 major clusters, namely telehealth, monitoring, prevention, treatment, assisted living or sensor robot, mobile health, e-prescribing, data-driven prediction, automation, and electronic health records. The presence of digital technology basically reduces the problem of asymmetric information in health service. For patients, digital technology make information both about body condition and health service option more perfect. For encourage patient participation in maintaining health self-care skills in Indonesia, telehealth is one of the service that is growing rapidly. Sedangkan bagi penyedia jasa kesehatan, kehadiran teknologi digital tidak hanya mendorong efisiensi dalam pelayanan, tetapi juga membantu penyedia jasa mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan. Secara umum, kehadiran teknologi kesehatan dapat membuka akses kesehatan atau telehealth, meningkatkan outcome kesehatan, menciptakan layanan yang lebih personal, people center, serta berpotensi menurunkan biaya kesehatan. Melambungnya pengeluaran kesehatan menjadi fenomena global saat ini. Rata-rata global pengeluaran kesehatan telah mencapai 10% dari pendapatan nasional. Fenomena serupa terjadi di Indonesia. Penyelenggaraan kesehatan masih jauh dari efisien karena masih fokus pada sisi kuratif, bukan preventif. Diperkirakan anggaran pemerintah untuk kuratif mencapai hampir 70%, serta 84% anggaran JKN habis untuk pasien rumah sakit. Adanya teknologi digital dapat mendorong layanan kesehatan yang lebih fokus pada sisi preventif. Sektor kesehatan diperkirakan akan menerima keuntungan sangat besar dari adanya jaringan 5G. PwC 2020 memperkirakan bahwa adanya teknologi 5G dapat menambah nilai sektor jasa kesehatan hingga tahun 2030 hingga 530 miliar USD. Teknologi 5G membuka gerbang tidak hanya untuk terciptanya berbagai layanan baru untuk bidang kesehatan, tetapi juga mengoptimalkan berbagai proses layanan yang telah ada. Komunikasi real-time antara pasien dokter, semakin efektifnya telemedicine, operasi jarak jauh, hingga transportasi obat adalah salah satu bentuk implementasi dari teknologi 5G untuk layanan kesehatan. Semakin baiknya komunikasi antara dokter pasien mendorong efisiensi pelayanan, menghasilkan outcome kesehatan yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya dapat menurunkan waktu riwayat yang dibutuhkan.
As for health service providers, the presence of digital technology not only encourage efficiency in service, but also health service providers allocate researchers according to their needs. In general, the presence of health technology can open access to health, telehealth, improve health outcomes, create more personalized service, people centers, and have the potential to reduce health costs. Thusing the health expenditure is a global phenomenon today. The global average of health spending has reached 10% of national income. A similar phenomenon occurs in Indonesia. Health management is far from efficient because it still focuses on the curative side, not prevention. It's estimated that the government curative budget reached almost 70% and 84% of the JKN budget is spent on hospital patients. The existence of digital technology can encourage health services that are more focused on the preventive side. The health sector is expected to benefit greatly from the 5G network. PwC 2020 estimates that 5G technology could add up to USD 530 billion in value to the healthcare sector by 2030. 5G technology opens the gate not only for the creation of new service for the health sector, but also for optimizing existing service processes, real-time communication between patient and doctors, the more effective telemedicine, remote surgery to drug transportation are more a form of implementation of 5G technology for health service. Better communication between the doctor, patient, encourage service efficiently, result in higher health outcomes, which in turn can reduce the time required for hospitalization. Dalam jangka pendek, guna mempersiapkan ekosistem digital health yang mapan, pemerintah harus melakukan pembenahan kebijakan. Menurut saya, terdapat dua tantangan besar untuk mendorong ekosistem health tech. Pertama, mendorong interoperability. Kedua, mengatasi hambatan aturan. Interoperability menjadi kunci dalam mendorong terciptanya ekosistem health tech yang baik. Secara sederhana, mekanisme satu sistem kesehatan dapat terkoneksi berkomunikasi dengan sistem kesehatan lain, sehingga pemilik data atau pasien dapat mengakses dan memindahkan datanya dari satu pengendali data, seperti rumah sakit, ke yang lain. Bayangkan apabila data kesehatan antara rumah sakit, asuransi, apotik, klinik, dan laboratorium, hingga puskesmas terhubung, maka pemantauan kesehatan akan menjadi lebih mudah. Seorang pasien pun dapat dengan mudah memindahkan catatan kesehatannya dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini tentu dapat mendorong efisiensi pelayanan kesehatan.
In the short term, in order to prepare of an established digital health ecosystem, the government must make policy reforms. I think there are two major challenges to driving the health tech ecosystem. First, encourage interoperability. Second, overcoming regulatory barriers. First, interoperability is key in encouraging the creation of good a good health tech ecosystem. In simple terms, in interoperability mechanism, one health system can be communicated with other health system so that data owner patient can access and transfer data from one data controller, such as a hospital, to another. Imagine if health data between hospital, insurance, pharmacies, clinics, laboratories, and puskesmas were connected, then health monitoring will be easier. But a patient can easily move his health records from one place to another. This certainly can encourage the efficiency of health service. Interoperability masih menjadi isu besar saat ini, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Data kesehatan masih sangat tersegmentasi, dipegang oleh masing-masing pengendali data. Estonia menjadi negara pertama di Uni Eropa yang menerapkan person center untuk data kesehatan. Pasien memiliki satu portal tempat seluruh data kesehatan, dari data diagnostik, hasil lab, hingga resep dapat diakses dengan mudah. Semenjak tahun 2009, seluruh penyedia jasa kesehatan berkewajiban mengunggah data pasien ke portal tersebut. Pasien bisa melihat siapa saja yang mengakses data kesehatannya, dan bahkan memiliki hak untuk merestriksi akses datanya. Kedua, pembenahan aturan berikutnya adalah aturan terkait sektor kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 303 Tahun 2020. Telemedicine dibatasi hanya pada kondisi emergensi tertentu. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran 74 tahun 2020, tidak diperbolehkan melakukan telemedicine apabila tidak melewati fasilitas kesehatan terlebih dahulu. Hal ini tentu akan sangat membatasi kemampuan dari digital health itu sendiri. Interoperability is still a big issue today, not only in Indonesia, but also worldwide. All data is highly segmented, held by each data controller. Estonia is the first country in the European Union to apply person-centered health data. Patients have one portal where all health data from diagnostic data, lab results, to prescription can be accessed easily. Since 2009, all health service providers are obligated to upload patient data to the portal. Patient can see who accesses their health data and even has the right to restrict access to their data. Second, revamping the ruler. Next are regulation related to the health sector. Based on Minister of Health Regulation number 303 2020, telemedicine is limited to certain emergency conditions. Furthermore, based on Medical Council Regulation 74 2020, doctors are not allowed to do telemedicine if they don't pass through a health facility first. This of course will greatly limit the ability of digital health itself.